o sa 0935-876-1264. Kung kumuhok ang hisgutan, Fabulous Salon sa me. Invest in your hair. Kay maunay corona nga di nimo tangtangon. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Feel the touch. Love the difference. Sa matag espesyal nga okasyon sa imong kinabuhi, dapat walay kulang, dapat perfect. From bunyag, kasal, birthday, debut, pageant, ug bisan unsa pa nga selebrasyon, let 150 Events and Coordination by Rara Mejias handle it for you. With 150, from the smallest details up to the grandest core of your event, siguradong satisfying, memorable, ug makahappy sa tanan. Pictures posted? That's not just memories. That's a manifestation of satisfaction na only 150 events organizer can give. So kung gusto nimo nga ang imong event mahimong elegant, organized, ug unforgettable, trust 150 Events and Coordination by Rara Mejias. Kaysa 150 ang imong kalipay, among misyon. Contact 150 Events and Coordination through cellphone number 0909-340-6319 o sa telephone number 062-945-6205. Sila na sa Purok Alindahaw, Barangay Lumbia, Pagadian City. 150 Events and Coordination, turning your special day into forever memory. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office kod PCSO gipamatud-an nga ang Mecca's Gaming Corporation Small Town Lottery mao ang authorized agent corporation alang sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kung diin sila ang naghawid sa mga legal nga mga dokumento susama sa authority to operate nga gi-issue sa PCSO, pinaagi ni General Manager Melquiades Aipa Robles, ilalong sa gahom nga gihatag sa mga Board of Directors pinasikat sa RA 1169 as amended sa Batas Pabasa bilang 42 o Presidential Decree 1157. Mag-amping o magpantay sa kanunay. Pahinumdum gikan sa Mecca's Gaming and Entertainment Corporation o PCSO. O mga mamis, kabalo kong nangandoy mo nga mudako nga himsog ang inyong mga anak. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat. Nakbayan sa Pagadian, lalawigan sa Zamboanga del Sur, paminaw ang mga balitang hatod sa pinakadakong FM network sa naso. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, nasyonal, international, kung isyu komentaryo. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Buhat sa nailang news anchor kung station manager Wabay Pine. Galag, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan, adlaw karon nga Lunes, pizza 27 ning bulan sa Oktubre tuig 2025. Kaninyong higalas kahanginan waway bilan makikauban kaninyo sa atong tulumanon ng Radyo Natin Balita. Ngayong unang adlaw sa semana na karon natong mga headlines sa ato ang mga balita. Mga balita na kalap sa tinubdan nga lokal.
Sakyan na nahulog sa Pangpang dito sa lungsod sa Kumalarang, driver Samaran. Samtang sa line sa ato ang headlines, adunay 30 ka mga mag-uuma dinhi sa Zamboanga del Sur nakadawat og pinansyal nga tabang diin mo kapin 1.3 milyones nga bayad pinaagi kini sa Pay Now kon na Plant Now Pay Later program. Samtang kaghapong adlaw na himong exciting ang nahimong assembleya gumikan kay iPhone og mga lote gipanghatag sa Barangay Assembly sa Barangay Tiguma. Sa detalye sa to ang mga balita, mga nakalap gikan sa kwerpo sa kapulisan o sa ka-driver ang nakaluwas sa kabatayon human nga nahulog ang iyang gisakyan sa Pangpang dito sa lungsod sa Kumalarang ning lalawigan sa Zamboanga del Sur. Din sumala pa sa investigasyon sa tuang mga otoridad o sa Kumalarang Municipal Police Station. Nahitabo ang maong insidente o aksidente alas 12 sa kagabion ni atong Oktubre 25. Particular na dito sa Purok Overland, Barangay Diplo, Kumalarang. Nailang biktima ang 48 anyos nga negosyante o residente sa Pagadian City nga nagmaneho sa iyang Toyota Hilux padung na kinipauli. Og matud pa sa report kalinglab kung nakalit lamang kini siya nga may overtake sa lain pang sakyanan ng usa ka Toyota Fortuner. Tungod sa maong padayon nga ulaan og lapok sa kalsada, nawad-an matud pa kini og kontrol og miskid hinungdan nga nahulog ang sakyanan sa ubos nga bahin sa maong bukid. Pag-abot sa tuang mga kapulisan ug otoridad, lakip na ang rescue team nakita nila ang sakyanan nga nadaot ang atubangan og kilid nga bahin. Normal pang pangguda. Ang driver usab ang nakabaton lamang og minor injuries. Diyan dali nga respondihan sa Municipal Rescue Team o gidala sa Rural Health Unit sa lungsod sa Kumalarang. Human nga matambalan, gidischarge usab kini gilayon. Nakikoordinasyon usab karon ng biktima sa lokal nga kabahanas Kumalarang aron nga makuha ang iyahang sakyanan. At gipasidaan usab karon sa PNP ang tanan nga mga motorista nga mag-amping pag-ayo kung magmanihos gabi panahon o labi na panahon sa ulan. O nga diin na pagkahuman gumikan kay masinati gayod ang lapok ka kalsada nga may kasagaran nga hinungdan sa mga aksidente. Duga pa sa to ang mga balita gikan gyapon sa tinubdan nga lokal. Today good news, tulo ka pulo ka mga mag-uuma kung 30 ka mga mag-uuma sa Zamboanga del Sur nakadawat o kinatibuk ang bayad nga mukabat sa 1.3 million ubos kinis programang Plant Now Pay Later sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. Diyan gipanguluhan ni Congressman Joseph Kimyu ang pagpanghatag sa maong bayad nga nagkatidad og 1,350,636.78 ngadto sa 30 ka mga mag-uuma na benepisyaryo sa maong Plant Now Pay Later program. Ang PNPL kon Plant Now Pay Later program usa kini ka inisyatibo na diin gisugdan kaniadto ni kanhi Gobernador Victor Yu o gapadayon karon nga gisuportahan sa Gobernadora Divina Grace Yu. Pinaagi sa maong programa gihatagan og soft loan ang mga mag-uuma sa mais aron nga makapalit kini og binhi lakip na ang mga abono ug uban pa nga kinahanglanon sa mao nga pagtanom. Human na sa mao nga ani ang provincial government mismo ang mopalit sa ilahang mga produkto aron nga masiguro nga aduna sila'y seguridad sa kita og merkado. Gipangayo usab ni Congressman Yu sa mga benepisyaryo nga gamiton og atimanon pag-ayo ang mao nga pondo og magpadayon sa ilang pagpaningkamot aron nga mapalambo pa ang agrikultura sa atong probinsya. Pinaagi usab sa mao nga Plant Now Pay Later program gilauman sa provincial government nga mapadayon ang sustainable livelihood
alang sa mga mag-uuma o mapaugmad pa ang agricultural productivity sa Zamboanga del Sur. Oras mga ka-RN, alas 12:39 din sa atong tulumanon. Ang radyo natin balita, dugang sa atong mga balita, kagahapong adlaw pagkabibuha di sa Barangay Tiguma. Diin kini lamang sila ang barangay nakapahimog sa katalagsaon og makalingaw, maka-excite nga pamaagi aron nga mas mula kon moapil ang ilahang mga katawhan sa Barangay Assembly kagahapon adlaw. Kini pinaagi sa pagpaghatag og mga bongga nga mga papremyo sama sa brand new iPhone og mga lote. Kasanaol lagi ning ubang barangay lagi. Kagahapon na mismo nga gihimo sa Barangay Tiguma pagadihan ng ilahang second semester Barangay Assembly ubos kini og ipangluhan na di punong Barangay Shermar Che Tampos. Then nagdala sa tema nga araw ng pakikibahagi, solusyon at aksyon ating talakayin ngayong Barangay Assembly. Nga dito mo nagtinguha kini nga paligunon ang partisipasyon sa mga residente sa programa o polisiya sa barangay og aron usab nga mas mapadali ang pagresolba sa mga isyu nga lokal o sa ilang komunidad. Apan dili lang kani ang ordinaryo nga asemblea gumikan kay gawas sa mga ginansyang premyo sama sa bugas, spaghetti packs ug household items. Gipanghatag usab ang brand new iPhone o lote sa mga swerteng residente nga napili sa raffle draw tag 75 square meter ni unya 4 ka buok. Haya-haya ra kaayo pagkaswertihan. Usa kini sa mga pamaagi sa barangay aron nga mas mapadasig og mapaapil no ang mga residente sa kalihukan og ilang ipakita ang ilahang tinguha sa pamunuan nga mao ang kalambuan ug kalingawan para sa tanan. Gihatagan sa importansya sa programa ang mga mensahe sa mga opisyal sa nasyonal sa gobyerno. Diin si Senator Bongo pinaagi sa iyang video message may pasabot sa kamahinungdanon sa pagpahigayon og Barangay Assembly sa aron nga mapaligon pa ang relasyon tali sa barangay og sa iyang mga katawhan. Samtang si Senadora Amy Marcos nagpadala usab sa iyang suwat ngadto sa Barangay Council dayang gibutyag og usab nga hatagan o bili ang paghatag og mensahe may kalabutan sa Senate Bill 428 o ang Barangay Officials Benefits Act nga diin nagtinguha nga hatagan og dugang nga benepisyo og sweldo mga barangay officials. Nagpasalamat usab si Kapitan Che Tampos sa tanan niya nga mga kaubanan sa konseho, lakip na mga barangay ug SK officials ug mga residente nga nitambong og nakigbahin sa maong kalihukan. Ang Barangay Tiguma nagpadayag nga magpadayon sila sa mga inisyatibo nga magdasig sa partisipasyon sa mga katawhan og ingon man maghatag og inspirasyon sa uban pang mga barangay nga buhaton usab kini nga klase nga panagtigom. Ato nga i-congratulate ang pamunuan ni Kapitan Che Tampos des Barangay Tiguma. Talagsaon noon may kahimtang ni si Kapitana Che Tampos pero usara gyud ang iyang tumungtuyo diha. Iyang gipasabot sa mga katawhan nga kinahanglan gyud nga makiglambigit no mo apil gyud sa matag kalihukan sa mga barangay. Dili lang sa Barangay Tiguma, usap po siya ka inspirasyon para sa ubang nga mga barangay gumikan kay kining asemblea kaduha sa iskatuig na ipahigayon at matag bulan sa Marso ug matag bulan sa Oktubre og dinhi sa maong higayon pwede ninyo iyagyag ang inyong mga reklamo, mga issues katilingban na ay gusto ipaklaro na ay gusto ipangutana aron nga natanan ang gusto nilang nga mapatubag gikan sa barangay kapitan, mga SK, barangay kagawad concern og aron nga nianang usa ka pamaagi ang atuang buhatan sa Department of Interior Local Government ko DILG makita og madungog usab nila ang mga gihimo sa ato ang mga barangay official sa ilang pagpamunuan. Knowing 4 months pa lang nga milingkod kini nga si Kapitan Che Tampos apan na iyang gipakita nga wa gayud kini maluya sa iyang pangatungdanan. Successor kini siya sa kining elected kapitan nga si City Councilor na karon ag
ato ang higala usab nga si City Councilor sa barangay Tiguma, no? Og ini iyang gisundag gibikan kay number 1 na city o number 1 barangay kagawad ni si Kapa Che Tampos. Siya ang mihulap usab kang former kapitan ug karon City Councilor Roger Asidilio. Daliwala ni ana bisan pa man nga mag-usab-usab og mga personahe, no? Kay murag di padayag ra ba ni si Kap Che nga di na mobalik og dagan. Pero taas pa man ang panahon, Kap, no? Pwede pa mausab siguro, but nevertheless, hopefully doon na pa yung mga uban pa nga mga punong barangay nga muhimo usab o mga inisyatibo susamas gihimo sa barangay Tiguma. Although dili man gud tanan ka afford, dili po tanan na makahimo pod, pero actually initiatives lang ni, no? Dili man gyud ingon tanan kuots bulsa. Pero siguro depende na ni pagpaki-coordinate sa ato ang mga barangay officials. Ubalik kita mga ka-RN sa ato ang dugang pa mga impormasyon, mga balita gikan sa kauluhan, uman lamang sa atong pipila ka mga pahinumdom. Looking for a career that can take you places both here and abroad? Start your journey with Crestview Technical Vocational Institute and Assessment Center Incorporated, proudly TESDA accredited. We offer top-notch programs to launch your career. Computer Systems Servicing NC2. Be the go-to IT expert. Bread and Pastry Production NC2. Turn your passion for baking into a profession. Cookery NC2. Become a certified chef and work anywhere in the world. Barangay Health Services NC2. Serve and protect your community's health. And Caregiving Elderly NC2. Care with compassion. Make a difference. And now they are accepting enrollees for Caregiving Elderly NC2 night session. Perfect for those who work during the day. They specially offered very affordable training fee and flexible payment terms. At Crestview, you gain TESDA recognized national certifications, hands-on training with expert instructors, real-world skills for in-demand industries, local or global. Your future starts here. Call now to enroll or visit us for a tour at W Street, Santa Lucia District, Cagayan City, in front of Gate 10, Agora Public Market beside Trinity Drug Store. They are open from 8 a.m. to 5 p.m. Or you may call 0927-954-3995 or email them at hannahpl143@gmail.com. You may also visit their Facebook account at Crestview Technical Vocational Institute and Assessment Center Incorporated. Crestview Technical Vocational Institute. Your skills, your future, your Crestview. Mga ka-RN, alas 12:47 din higapon sa atong programang Radyo Natin Balita. Paghatod kaninyo sa ato ang mga balita niining adlaw nga Lunes, pitsa 27 ning bulan sa Oktubre tuig 2025. Kaubang gyapon yung higala sa kahanginan Waway Belen. Ani karon atong mga balita gikan sa kauluhan. Nagpagawas karon og pamahayag ang Office of the Ombudsman aron nga ipasabot ang tinuod nga kahimtang sa panglawas ni Ombudsman nga Jesus Crispin Boyeng Remulla. Sa opisyal nga pamahayag nga gipagawas si Assistant Ombudsman Miko Clavano, iya nga gipasabot nga anaas maayong kahimsog. Healthy pa daw, no? Si Ombudsman Remulla og padayon nga nagapatuman sa iyang katugdanan uban sa tibuok kusog og ingon man iyang dedikasyon. Gibot yag usab ni Clavano nga luwas na sa cancer si Ombudsman Remulla sud sa usa ka tuig og tunga. Og matod pa kanunay kini nga nag-exercise patag buntag sa di pa mosulod sa opisina aron nga mapadayon ang maayong panglawas og aktibong pamuyo niini. Dugang pa sa iya nga pamahayag ang maong sakit sa panglawas nga giingon na sa uban nga report nga nahitabo pa kaniadto pa. Sawa pa mabutang isip Ombudsman nga mipuli kang Samuel Martires.
Gipasalig usab sa iyahang buhatan nga padayon ng ilahang mga lakang aron nga mapatubag ang mga nahilambigit sa mga anomalya sa flood control projects ug uban pang kaso nga ginasubay sa iyahang opisina. Kay hinumduman ni adtong tuig 2023 gibutyag ni Ombudsman Remulla nga siya na diagnose og leukemia. Human usab nga sa iyahang quintuple bypass heart surgery. Apan karon na siya kompleto nga nag-recover og padayon sa serbisyo publiko. Ipasalig usab sa Office of the Ombudsman nga buhi og aktibo gihapon ang liderato ni Boyeng Remulla og mga padayon kini sa pagpakigbatok sa korupsyon og sa pagpangita sa hustisya alang sa mga katawhan. Dahil ka nanunglo aning tawhana sa mo kadugay. Basta mo to'y clarification sa Office of the Ombudsman, still alive and kicking. Kita nang hinaot lang ta mga ordinaryo, kailan na to si Boyeng, no? Nang hinaot ta. Kita nga mga ordinaryo nga tao, nang hinaot lang ta nga to ang ombudsman, muhimo sa iyahang pagserbisyo, muhimo sa iyang katungdanan. Nga patas ug way gidapigan og way gi panalipdan. Mo lagi basta naisakit, basta na lang kay kwarta buhi ra gyud ka, no. Pero kanang pasanginlan pa ka, unya paggahuman pa tubago na ganig Senate hearing, ano man laging magsakit mangayo man dayon og medication nga. Piti mang daghana kay sumangil nga na day na. Ato karong idugang sa ato mga balita gikan sa kauluhan gitaasan na karon sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon kaap ang level sa pagbantay sa atoang seguridad sa tanang mga tugpahanan sa nasod idubanan sa gipaabot nga pagdagsa sa mga pasahero karong Undas 2025. Sumala pa sa kaap moabot sa 5.8 million ka mga pasahero ang gipaabot nga mulupad gikan karong Oktubre hangtod sa Nobyembre. Diin mas taas kini og 1 ka milyon kumpara kani adtong 4.8 million nga natala sama sa panahon ni adtong tuig 2024. Aron nga masiguro ang kaluwasan ug kahapsay sa biyahe, magbutang ahensya og gitawag nga malasakit help desk sa matag tugpahanan og kon airport. Diin magpatuman og hugot nga seguridad og magpahimutang og medical teams nga naka-standby alang sa mga emerhensiya. Nakig partner sab karon ang kaap sa PNP Aviation Security Unit. Lakip na usab ang Office of for Transportation Security, Department of Tourism, Civil Aeronautics Board og lakip na ang mga airline companies sa Roman nga siguro ang hapsay nga operasyon og serbisyo sa mga pasahero. Ipasalig usab sa kaap nga magpadayon sila sa pagbantay og koordinasyon uban sa tanan nga ahensya aron nga masiguro nga luwas ug malinawon ang biyahe sa tanan nga molupad karong Undas. Samtang sa itong mga balita gikan sa gawas sa nasod. Duha ang nahulog sa katubigan sa South China Sea sa mga naglahi nga mga insidente. Ang usa niini usa ka helicopter, ang usa ka fighter jet sa US Navy niadtong adlong Domingo kung kaghapon adlaw Oktubre 26. Sa usa ka pamahayag nga gipagawa sa US Pacific Fleet karong adlaw Oktubre 27 ang unang insidente naglakip sa usa ka US Navy MH-6DR Seahawk helicopter nga nakadestino sa Battle Cat sa Helicopter Maritime Strike Squadron 73. Matod pa sa report, nahulog ang mga helicopter samtang nagpahigayon og routine operations gikan sa aircraft carrier USS Nimitz sa dapit gahon na giton diin. Itunan paghihapon sa kadagatan nga gitunol sa South China Sea. Malipayon usab nga gipahibalo sa US Navy nga luwas ra og nga naka-recover sa search and rescue team gikan sa Carrier Strike Group ang tulo ka mga crew members nga sakay sa maong helicopter.
na to mga ka-RN, alas 12:53. Daliar kay sa oras ay itong mga balita natin ka natin may kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Ang ito ang broadcast center mga ka-RN. Ano nyo diri makaplagan sa mga nangita wa na misdumag magkapintuig na midiri sa Barangay Tawagan Sur, Indakbayan sa Pagadian. Ato ang pagpasalamat usab sa padayon nato nga paghatod og mga serbisyo alang sa ato ang mga advertisers. Maayong adlaw. Og ingon mo usab sa tanan nato nga mga magpa-advertise pa, pwede mo motawag o mo-text sa pinagi usab sa ato ang text line 0993-929-7285. Musunod ang mga programa mga ka-RN gikan sa kauluhan. Ato ang mga DJs diin alauna hangtod alas 2 na patay special drama gikan sa DZRH. Og musunod usab ang chillax time og ang tugstugan. Tapangalan na lamang sa tibuok puwersa sa radyo natin news team kini na lamang yung higala sa kahanginan. Waway Belen, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw pagadian. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junik Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po.